giugbo sa atong mayor, naman siya official trip karon. Atong Vice Mayor Wikwik Oy, Councilor Ong, Councilor Derrick, Councilor Ramil, atong mga department heads. Ang atong mga bisita, labi na ang DILG o kaninyong tanan. Viva Senyor San Miguel! Una-una, atong gi-congratulate ang atong budget office, ang Treasurer's Office, no? For the report na kung nadunggan kanina, ang atong strong collection performance, no, sa atong history, sa atong local government of Iligan, palapakan nato. Ubay-ubay po ng mga milestones ang ilang i-present sa atong kanan. Ang atong hangyo lang, labi na ito atong mga economic reforms. I've been reminding the department heads ani, kay 19 kupong pamangguning atong mga ordinansa, no? Labi na atong revenue code, ang atong environmental code, ang atong market code, no? So in other words, sa Tibok Mindanao, kita yun ang pinakakulelat in terms of rates, no? Pinakabarato in terms of rates, o kinahanglan ato na kining i-update. So this is a request and a challenge to our SP to look into this. Kay sa Tibok, highly urbanized cities, no, while we celebrate na nakaabot taong 400 million ba to? But among the highly urbanized cities, kita ra gyud ang below 1 billion na collection. All of the highly urbanized cities in the Philippines, nag 1 billion na sila nga mark. Ang Iligan, napagigihapon ta sa 400 million nga naman. Ang atong mga ordinansa, karaan na gyud kayo, no? Pila 10 years, 20 years ago pa, and I think this time it's high time for us to update all our fees para po increase ang atong collection. This is also a requirement. 800 ang bago lang, 400. No, pero pagyapon takabot og 1 billion. So ang atong challenge, and this is a mandate also of the Department of Budget and Management, even the ILG, ang kinahanglan increase yun nato ang atong locally sourced funds. That's very important. O kinahanglan ang atong pagtinabangay. Another announcement, of course, karong buntag, magpadayon kitag meeting sa atong sports complex. Last week, nagpaygayon kita og meeting sa atong MICE. Kaning MICE, katong meetings, incentives, conventions, and events, na kita'y gipanday ng MICE Business Council. Siguro mautanan mo sa maning MICE. Ang MICE is a strategy for cities na ma-increase ang ilang mga arrivals, not necessarily foreign arrivals, but more of local arrivals. So, kanalabi na mag-attend ng mga conventions, conferences, events, no? So, when they visit the city, matulog na sila 3 to 4 days, they spend money, they book for a hotel, maapis na convention, and that is a good thing for Iligan. So, dili man kita natural tourist attraction, kadagan kita tourism din eh. Ang pinaka-importante na tailor-fit ang atong mga strategies nga mas managdan ang marami sa Iligan because of conferences, kanang mga team building, kanang mga planning session of other offices na marami sila din sa Iligan for those kanang curated events, no? So ato lang i-strengthen ang atong mga kanang accommodations din, ang atong mga halls, convention halls, o guban pa even sports tourism. That's our direction. Kaya nga naman, when they come to Iligan, di nila na good for the economy, but when they go back to the respective places, they always carry with them good stories and positive stories for Iligan City. So manang atong my strategy, si Michi, dari Michi, no? They will be helping us, of course, together with Hannah and the rest of the team. And last week usab, napaygayan kita og MANCO meeting for starting this week. Tanan nga mga bisita, kinahanglan mag-logbook na gyud sa atong naman kita'y mga kaning customer service. Dahil pag bisita, mag-ID gyud. No? So, ang office na take charge ana ang atong CHRMO. Kaya nga naman, nakita'y mga kawat-kawat din in the guys na magbisita, mag-solicit dahil kung ang inyong mga cellphone o inyong mga bag sa asal hindi butang makawatan kita nga naman katong treatment sa tanang tao open naman kayo. So like other private establishments, lagi kita visitors ID.
So dili pwede makasulot-sulot lang without a visitor's ID, and that should be properly documented. Even holidays, importante kayo, even holidays, inform gid ang atong CSU na naay musunod sa mga premises para kabaluta o ga-overtime ba na or mangawat na ito. No? So na mga incidents nga naitabuan, we're looking into this. So importante kayo ang atong mga logbook, atong use of ID at sapa. And then, this week usap, ang atong administrative officers together with HR mag-visit sila no sa mga departments for our MOV evaluation. So tanan ng mga administrative officers magtuyo-tuyo ka na sa mga opisina, and then make it sure na ma-prepare mo sa inyong mga means of verification or documents in line with your Ananay Corinthi. Hello. Buenas que mini vice. Okay, ako din baligo no. For this week, ang ato mga administrative officers headed by HRMO will be visiting you for your OPCR targets verification. So meaning to say, ang role sa ato administrative officers is to check inyong mga attendance, inyong mga proof that you have delivered your OPCR targets. So dili man maingon nga ang isa ka staff perfect attendance sa ani dahil pag-uban asa man imong proof, no? Even flag ceremonies gina-check gyapon na nato. Kay mangundag ang atong employee gi-attend yung flag ceremony, asa man inyong proof. So katong mga absilot apil na sa inyong performance evaluation. So kung sige mag-absent, mag-appeal of flag ceremony, then that will be the basis of our disciplinary action. Dili mo kadawat o ewa kay na dili mo cooperative sa ato mga programs at the local government. Klaro ba na sa tanan? So reminding the administrative officers, please find time to talk to your respective staff. Katong mga dili ka-deliver, ayaw i-very satisfactory. Katong mga tapulan, ayaw tigaay og excellent performance. Kay luoy kayo ang atong mga employees nga grabe ang paningkamot, ga-overtime pa yun para maka-deliver, danatay uban ng mga staff nga igo mo dawat naglimpyo, wapag output. Reminding the division heads to do your duty, kay kung dili po mo trabaho, ang among department head po ang among pagpukunan. Labi na if you have committed something sa inyong OPCR and you have not delivered. So this is just a reminder to everyone. Another report, last week, nagpaigayon kita og Reach to Reef Peace Building Conference at the hotel. This is sponsored by GIZ, atong German foundation partner, of course, the ILG. Ang pinaka-goal ni Ani, katong Reach to Reef sa Peace Building Conference is, first and foremost, to sit down and talk about our boundary conflict. Daghan kay boundary conflict sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, sa Upol, Talakag, o guban pa. And we are happy to report to you for the first time naglingkod yun ang mga IPs, kay kasagaran sila man ang affected. And this also includes other issues, particularly ang atong last phase sa atong Certificate of Ancestral Domain Title, na gamay na lang gikulang, mao man nagibig. So ito palagpakan ng DILG, si RD Bruce, Ani, for the support o tanan ng mga ningkamutan. Last week usap, dito kita sa Cebu for the 13th Visayas ICT Conference representing the mayor in Lapu-Lapu City, and we've learned daghan kay programs na ginahatag sa uban government agencies kanato. So I've instructed ang atong ICT team, labi na sa atong IML, ang IS, to adopt those programs na readily ma-implement na nato, because a number of these programs are free. So kung po na nakitay project monitoring na implement na nato, particularly katong bitaw at the barangay level, kung na may nakita ang mga problema, inyo lang ang picturean and then report that on online application, and then we can also track kung pila ka beses nag-reply
ba nag-respond ang atong concerned offices? Dahil kung dili ma-respond, unsay mga strategies to address some of those concerns. No? Ubay-ubay kini apilihan ang atong health systems o guban pa. Last week, I also had two meetings, online meetings. The first one, naman to si KP Makiling, no? Natay exploratory talk with Bloomberg, that's based in the UK and the United States because they were able to consider our proposal for the circular economy. So, wapo na kayo ito nga first step sa Iligan kay in fact, happy sila that we are doing this in Iligan. Nabila ato pinaka-main problem ang atong basura. So, happy na because gamay ra pud ang syudad nga i-consider in the Philippines for the Bloomberg evaluation. But that's a long way to go. Another online meeting is our Singapore partner katong ASEAN Smart Cities Program. Kaya ang atong mayor is invited in Kuala Lumpur. Libre kini nga travel to talk about our digitalization experience. Dapat kita pitching, particularly sa Singapore Foundation for our program on smart health. No, kapilan ang atong disaster response, labi na atong program on heat resiliency index. No, so, in the Philippines, Iligan is considered as one of the program beneficiaries. Kung successful kaniyadto, ma-appeal kita ang anak ng mga programa. So, and of course, we would like to congratulate ang atong Bianchi 25 EMB for the successful opening of the Bianchi Festival as 2025 palapagan nato. Tanan naman ang mga involved niya headed by Arnen Aloro as EMB. Of tonight, karong gabi ang atong opening of our Mugna 2025 at KCC grounds. So everyone, diimbitahan tanan at 4 p.m. to witness the opening of our Mugna tonight. Of course, other events in the city, ato na kining pangandaman, ang atong civic military parade o guban pa that requires the participation of all employees. Akong ibalik kaganina, katong wala ka dungog no, sa atong mga announcements kay hindi atong sounds. All offices must make it sure nga atong in place ang atong security protocol, meaning dili ta magpasulot sa atong mga opisina kung walay mga ID, no, kay nahitabo na nga mag-action o mag-CR dahil mangawat tayo, no? So biktima na ang treasurers o guban pa. So ato ka nang itingan kay importante kayo na naay security protocols in place. So this is a reminder to all employees. Part of our accountability is the wearing of ID. So if you are a government employee sa civil service, importante kayo nga mag-wear tag ID kay requirement na siya. So I'd like to remind the division heads to monitor all employees kinsa tong wala ka-wear og ID. Dahil kung dili yun mag-wear og ID, ipatawag for administrative kaning mga disciplinary action. Kaya required pa na siya so that katong di magunta nag-ila tanan, no? Na yung mga offices na wata kabilo nga employee na ini siya, no? Kay lupig pang may bisita, so kinahanglan mag-wear dito ID. Klaro ba na sa tanan? And then reminder for division heads, this is your accountability, mga administrative officers, to call the attention of those who are not wearing the IDs. Apila na ang atong uniform, except for our job orders at COS. But it's also very important na I-prescribe ko uniforms sa atong opisina. Please wear those uniforms kay kabanti man ta sa local government. So kanara siguro announcement, dagan salamat in behalf of the mayor, fiesta naman yun, lahat ay maginagmay ng mga sakripisyo, mga overtime. What is important is, suportaan nato ang atong makaliukan, labi na sa atong fiesta, labi na sa mga kaliukan sa atong weekly ng mga events. Kinahanglan mo extra mile tanyani to make our event successful. O mora to, dagan salamat. Viva Senyor San Miguel!